अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग, बल्कि गुड नाइट होने वाली है। ये आपकी जनाब 5 बिस्किट हैं। एक नवाज़ शरीफ का है, एक शहबाज शरीफ का है, एक मरीम नवाज़ का है और एक मेरा है और एक आपका है। ठीक है। घूमती चाय नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाए। घूमती चाय नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाए। मैं आपसे जनाब बड़ी अहम बात करता हूँ। हामिद मीर इस वक्त जो है ना वो खिताब कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी उनकी बात सुना देता हूँ कि एक असली गल की सी, फिर तानल बहुत मज़े दी गल करने हैं, मज़े दी। ए सुनो। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन फिलहाल आप मुझसे कुछ ज्यादा तवक्को ना लगाएं। लेकिन उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब भी पहुंच गए। फिर उसके बाद और भी लोग जो है उन्होंने भी राब्ते शुरू कर दिए और फिर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बाद फिर आप उनको बाहर से फोन भी करवा रहे हैं मौलाना साहब को। तो मेरे ख्याल है मौलाना साहब को गैर जरूरी प्रेशर डलवा के उनको ऑफेंड कर दिया गया। और फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मुसद्दा था वो भी आपके सामने नहीं था। और मौलाना साहब के ज़हन में ये भी था कि अभी थोड़े दिन पहले मुबारक सानी केस में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी जो है उससे हमने मुल्क कौम को निकाला है और अब दोबारा जो है एक और कंट्रोवर्सी में हम फंसने जा रहे हैं, तो कहीं हमारे साथ ही कोई हैंड ना हो जाए। तो उन्होंने अपने आप को भी सेव किया मौलाना साहब ने। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने वक्ती तौर पे हुकूमत को कुछ एम्बेरसमेंट हुई है, लेकिन एक्चुअली इन्होंने हुकूमत को एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट से बचा लिया। क्योंकि अगर वोटिंग हो जाती तो फिर तो हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं रहना था। वैसे मगर अखबारी मिलते हैं मौलाना फजल रहमान से, क्या अभी तक कुछ ना कुछ उम्मीद है? बस ये मामला खत्म हुआ जो कि इतवार के दिन रात को देर तक सस्पेंस बरकरार रखा, अभी मामला खत्म समझा जाए या अभी तक ये क्या हो रहा है कि मौलाना से मुलाकातें हो रही, बिलावल भी मिले? अहम सवाल। नहीं, मामला खत्म बिल्कुल नहीं हुआ और कोशिश पूरी तरह की जा रही है कि न सिर्फ मौलाना साहब को ऑन बोर्ड किया जाए बल्कि तहरीक इंसाफ वालों से भी बात की जा रही है कि भाई आप बता दें कि कौन कौन से ऐसे मामलात हैं कि जिसपे कि आप समझते हैं कि एक कंसेंसस के साथ हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। इस पे जो मौलाना साहब का जो कंसर्न है वो 2-3 मामलात उन्होंने बड़े वादे कन्वे कर दिए हैं हुकूमत को। उन्होंने कहा कि जो बुनियादी तौर पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोड के क्याम के खिलाफ नहीं है, हम बलूचिस्तान असेंबली की सीटों में इजाफे के भी खिलाफ नहीं है, लेकिन ये अगर आप हफ्ते और इतवार के दिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाना चाहते हैं और फिर आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोड के जजेस की एज में इजाफा करके और वहां पे काजी फाइज़ साहब को बैठाना चाहते हैं, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। आप इस तरह करें, 15 दिन 20 दिन महीना 1.5 महीना इंतजार करें, काजी फाइज़ साहब को रिटायर होने दें, जैसा कि वो खुद भी कह चुके हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो उनको रिटायर हो जाने दें, उसके बाद कर लें, जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे। ये इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दिया मौलाना फजल रहमान साहब ने। अच्छा जी, ये हामिद मीर साहब की भी बात सुन ली है आपने और बड़ी अब वो निकल रही हैं जी। 4-5 मुसवदे थे, कभी मौलाना फजल रहमान को एक मुसवदा दिखाते थे, कभी दूसरा दिखाते थे, कभी तीसरा दिखाते थे। बहरहाल जितने मुंह उतनियाँ गल्लां। अब मैं सुनाता हूँ, जब मैंने दोपहर की वीडियो बनाई ना, दोपहर की बड़ी सख्त वाली वीडियो जो मैंने बताई है कि इस्तीफ़े दो और ये वो, उसके बाद मैं ना 1 घंटे के लिए सो गया। ठीक है अच्छा, सो गया तो मुझे एक सियासी ख्वाब आई है, बड़ी ज़बरदस्त ख्वाब। ये आई है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। बड़ी इधर उधर नवाज शरीफ को शिकायतें गई हैं बहुत ज़्यादा, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, मेरी सारी कबीना भी इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा दे दिया है तो उसके बाद जनाब अली नवाज शरीफ साहब 2/3 मेजॉरिटी से जीत गए हैं, दोबारा वज़ीर आज़म बन गए 2/3 मेजॉरिटी से। जो नवाज शरीफ साहब की वो ख्वाहिश थी ना कि मैं भाई वज़ीर आज़म नहीं बनता, कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी क्या, मौलाना फजल रहमान ने भी जाके मियाँ नवाज शरीफ साहब से रेवेंड में मुलाकात की और कहा कि सर आप वज़ीर आज़म बने तो मेरे सारे 13 के 13 वोट आपके, 13 वोट वो मिल गए, 4-5 आज़ाद के मिल गए, 224 की जो बनती है ना असम्बली 2/3 वाली, तो जो नवाज शरीफ है उन्होंने 225 वोट लेके तो वो जनाब वज़ीर आज़म बन गए। और वज़ीर आज़म बन गए तो उन्होंने कहा जी कि मैं वज़ीर कानून बनाता हूँ उसको, अरफान कादिर को।
عرفان قادر کو انہوں نے وزیر قانون بنا دیا اور اسحاق ڈار کی جگہ ڈپٹی وزیر اعظم جو ہے وہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بنا دیا ڈپٹی وزیر اعظم. ٹھیک ہے, تو لوگ مجھے بھی بڑی مبارکباد دے رہے ہیں کہ وکیل صاحب تھوڑی تو خواہش پوری ہو گئی ہے اور یہ وہ, اور نواز شریف میدان میں آ گئے ہیں. مریم نواز صاحبہ, نواز شریف, حلف ہوا, سارا کچھ جشن ڈھول ڈمکے, نون لیگ کو مبارکاں, لاکھ لاکھ مبارکاں. یہ جناب علی میں نے خواب دیکھا ہے اور یہ مطالبہ بھی شہباز شریف صاحب سے نواز شریف نے کہا کہ بھئی تم استعفیٰ دو. ٹھیک ہے, تو پھر یہ لگا کہ ہون جی سارے مسئلے حل ہو جان گے. اے حلف تو بعد اسی مٹھائیاں شٹھائیاں تقسیم کر رہے ساں کہ ساڑی آنکھ کھل گئی. ہوں اے دسو کہ اے جڑا نا خواب خیال سی, میری خواہش سی, یا اے اصلی خواب سی اور اے دیتے جناب تسی بھی چاہتے ہو کہ خواب دے مطابق ہی سارا کچھ ہووے. یہ خواب آیا ہے جی. اس خواب کی تعبیر جو ہے نا وہ آپ بتائیں. ویسے میں نے نا خواب والی 2-4 وہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں تو, لیکن خوابوں کی تعبیر ہم نہیں بتاتے کہ پھر اس میں بڑے مسئلے ہوتے ہیں. اے تعبیر تسی دسنی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایسے سکون.com جیسے ہوتا ہے نا وہ ہو گیا. اچھا جی, یہ تو تھا خواب. آپ کو کیسا لگا آپ نے ضرور یہ بتانا ہے. سر جی صورتحال یہ ہے کہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے. اب میں آپ کو فائنل بتا دوں کہ یہ اب مسئلہ بالکل ختم ہی سمجھو. جیسے پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگنے کا تھا نا, تو اس کے بعد وہ ختم. آہستہ آہستہ یہ انہوں نے کہا جی ہم سوچ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تو پی ٹی آئی کے اوپر پابندی والا ورقہ بھی انہوں نے پھاڑ دیتا ہے. اس کے بعد اے پی سی بلائیں گے, آل پارٹیز کانفرنس, وہ بھی نہیں بلائی, وہ بھی ورقہ تسی ختم سمجھو. تے تیسرا ہے آئینی ترامیم. اے کدی بھی منظور نہیں ہو سکتی, کدی بھی نہیں منظور ہو سکتی ہیں. ہاں یہ منظور ہو سکتی ہیں جیسے میرا خواب اگر سچا ہو جائے نا تو پھر شاید یہ والی آئینی ترامیم ہو جائیں, ورنہ اس کو آپ بھول جائیں. کیونکہ بندہ جب سر جی کھسیانہ ہو جائے نا انہیں پھر تھوڑا تھوڑا ہی پیچھے ہٹنا ہوتا ہے نا, تھوڑا تھوڑا ہی. تو یہ ہٹتے ہٹتے ستمبر کے بعد آپ بھول جائیں گے کہ جناب کوئی آئینی ترامیم بھی آئی تھی. کیونکہ یہ بہت بڑا کام کرنے جا رہے تھے نا. یہ آپ کہہ رہے تھے کہ ایک آئینی عدالت بننی ہے, اس آئینی عدالت کا سربراہ ہم قاضی فائز عیسیٰ کو بنائیں گے, 5 جج وہاں رکھیں گے, متبادل سپریم کورٹ بنا رہے ہیں. نہیں یہ ساجی غلط ہے. سپریم کورٹ ایک کو ہی کافی ہے. بالکل یہ ساری سکیم ہی غلط ہے, ساری سکیم ہی غلط ہے. بہرحال ہم تو یہ کہیں گے حکومت کو کہ عوام کے لیے کچھ کرو, عوام کے لیے کچھ کرو. ابھی بھی میں انڈے لینے گیا تو دکاندار کو میں نے کہا یار ریٹ دسو, کیونکہ میں نے جو ہے نا وہ ویڈیو میں بتانے ہوتے ہیں ریٹ. تو کہہ رہا سر جی انڈے پھر 10 روپے کنے ود گئے نے, 314 کے 315 روپے درجن 10 رہے سی. ٹھیک ہے, دودھ کا پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ 360 روپے کا ہو گیا نیسلے لیٹر, اور دہی جو ہے وہ 280 روپے کی ہو گئی ہے, دودھ 180 روپے کا ہو گیا ہے. اے بسکٹ جڑے تسی دیکھ رہے سو بسکٹ, اے بسکٹ آدھا کلو میں نے بسکٹ لیے 750 روپے کے گورنمنٹ بیکری سے, اور جو مٹھائی لی میں نے 2 کلو لی, کلو کے 2 ڈبے لیے, 1350 روپے کلو مٹھائی, 1350 روپے کلو. ہوں تسی آپ دسو کہ مہنگائی کتنے پہنچی ہوئی ہے. یہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے نا تو یہ خواب کو آپ نے سچا ثابت کرنا ہے. نواز شریف اور مریم نواز مل کے کام کریں تب بلے بلے ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تسی بھی دسو کہ تانوں کو خواب آیا ہے یا آندے نے یا نہیں آندے. ٹھیک ہے, اپنے اپنے خواب دسو, پھر تانوں کوئی تعبیر بھی دسیں گے تھوڑی بہت خواب دی جڑا اسی کو تھوڑا جہا پڑھے ہے. ٹھیک ہے, تے انشاءاللہ تعالی سب خبر صبح چھٹی ہے,
रबीउल अव्वल की सबको जनाब मुबारकबाद हो, जो मना रहे हैं उनको भी, जो नहीं मना रहे हैं उनको भी, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब आपने किया है, कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और कानूनी मशवरे आप कर रहे हैं, वेलकम। मुफ्त कानूनी मशवरे करें और उसके बाद जब केस हम लेंगे तो फिर आपसे फ़ीस लेंगे। कानूनी मशवरे मुफ्त हैं, उसके लिए 030047255752 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और जो ग्रुप इंश्योरेंस के केस थे जो 19 को लगने थे वो पोस्टपोन हो गए हैं। अब वो केस दोबारा लगेंगे तो मैं आपको डेट बता दूंगा। अभी वो डेट ख़त्म हो गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वहाँ सिर्फ सियासी केस लग रहे हैं, आम बंदों के केस लग ही नहीं रहे। और लाहौर हाई कोर्ट में तो अभी डेट निकली नहीं है, लेकिन जो नए आ रहे हैं वो हम शामिल कर रहे हैं और उन पुरानों के साथ अटैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फ़ोन नंबर मैंने आपको बता दिया है, आप इससे रब्ता कायम करें, ठीक है। और चाय पिएं हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।